Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la 6e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon d'évaluation dans la page 38 concernant l'acte de communication et la lecture et la compréhension. Donc on passe à la page 38. Donc on va commencer par la communication et l'acte de langage. Donc la question: observe l'image. Dis ce que peut raconter cette personne au sujet des costumes traditionnels. Donc هنايا هاد الألبسة هي ألبسة تقليدية. Donc هنايا je vais parler أنا ديال le caftan. Le caftan هذا c'est le caftan marocain. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire cette petite fille? Donc, le caftan, est une tenue traditionnelle. Est une tenue traditionnelle. Marocaine. C'est une tenue traditionnelle marocaine. Donc sous forme d'une tunique, donc d'une tunique longue. Et des manches, يعني الأكمام, et des manches longues. Porté avec une ceinture. Porté avec une ceinture. Avec une ceinture. يعني هاد المضمة اللي كنسميوها المضمة. Donc ce caftan résulte sous l'influence يعني تحت تأثير, يعني هو ناتج على تأثير ديال دي كيلتور, ديال الثقافات, دي كيلتور arabe, berbère ولا amazigh, berbère, des cultures arabes, berbère, donc berbère, donc le caftan c'est la tenue, d'apparat يعني هو يعني من الألبسة par excellence, يعني فين كنشوفوه بزاف عند les femmes, des femmes lors des cérémonies, lors يعني في الحفلات, lors des cérémonies.
Donc voilà un petit mot على هذا le carton هذا. Donc on passe à la lecture et la compréhension. Donc nous avons le texte اللي كيتكلم على الموسيقى الروحية ديال مدينة فاس. Donc le festival de Fès, مهرجان فاس des musiques sacrées du monde. مهرجان فاس للموسيقى الروحية في العالم. Donc chaque année, كل سنة, les musiciens du monde entier, يعني موسيقيي العالم كله, montent sur les scènes, يصعدون الخشبات de la Médina, يعني لمدينة فاس, مدينة القديمة المقصود هنايا, et explorent des sonorités remontant parfois à la nuit des temps. إذن كي explore يعني الاستكشاف الأصوات les sonorités الأصوات التي تعود في بعض الأحيان إلى فجر التاريخ. Un bouquet de musique spirituelle يعني واحد الباقة من الموسيقى الروحية est proposé يعني يتم اقتراحها. Film et exposition viennent s'ajouter au programme. إذن بعض الأفلام وبعض العروض يتم إضافتها إلى البرنامج. Une célébration des spiritualités. Donc célébration des spiritualités. بالاحتفال بالروحانيات. Un dialogue des cultures et des religions. حوار الثقافات والديانات. Bref, باختصار, c'est une façon يعني هذا المهرجان هو طريقة de réconcilier les hommes, يعني هذه فرصة أو لا لمصالحة الأشخاص والناس en musique, يعني بواسطة الموسيقى. L'esprit de Fès, روح فاس, berceau spirituel du Maroc, هو مهد الروحانية في المغرب. Cristalliser, belle et bien l'inspiration. Donc cristalliser, belle, يعني تبلور جميل ويعني وملهم ولا إلهام. إذن إلهام qui est à l'origine de la création, هو أصل la création يعني إبداع de cet événement أو خلق هذا الحدث. Le festival a pour ambition, إذن هذا المهرجان طموحه هو mettre les arts et les spiritualités يعني au service de développement humain. يعني الهدف ولا الطموح نتاع هذا المهرجان هو جعل الفنون والروحانيات, الفن والروحانيات في خدمة التنمية الإنسانية أو التطور الإنساني والمجتمعي sociétal et du rapprochement entre les peuples, وكذلك التقارب بين الشعوب les cultures والثقافات. Belle initiative, إنها مبادرة جيدة. Donc ce festival, إذن هذا المهرجان, donc ce festival jouit d'une excellente réputation. هذا الفيستيفال عنده واحد السمعة طيبة. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des événements, إذن هو يعرف حاليا l'un des événements من بين الأحداث les plus importants المهمة de la scène musicale,
على الساحة الموسيقية de Fès et du Maroc في فاس وفي المغرب. Donc les concerts se déroulent sur le Grand Chêne. إذن الحفلات كتنطلق sous le Grand Chêne يعني على البلوط دي جاردان، يعني بلوط الموجود في الحدائق ديال البطحاء. البطحاء هي واحد المكان في مدينة فاس. Et des spectacles sont montés dans l'enceinte. إذن عروض يتم يعني إلقاؤها وإقامتها في أراضي القصر. donc l'enceinte قصر الساحر لو بالي دو باب ماكينة. إذن في قصر باب ماكينة. إذن هذا c'est le texte. donc on va répondre aux questions. La première question: quel est le titre du texte? donc هنايا donc le titre du texte, premièrement, le titre du texte. Le titre du texte, c'est Festival de Fès des musiques sacrées du monde. مهرجان فاس للموسيقى الروحية. Deuxièmement, où se déroule le festival? إذا فين كيدوز هاد le festival? donc sur la scène de la Médina. يعني هنايا donc monte sur les scènes de la Médina. يعني donc le festival passe ou se déroule يعني فين كيمر. donc la Médina يعني المقصود بها المدينة القديمة. donc البطحاء وديك ماكينة etc. donc هادوك موجودين في مدينة فاس في المدينة القديمة. donc se déroule sur la scène de la Médina, sur على خشبة de la Médina, sur la scène de la Médina. donc troisièmement, de quelle musique s'agit-il? donc اش من نوع ديال الموسيقى يتعلق الامر. donc c'est la musique sacrée. donc il s'agit هي الموسيقى الروحية. il s'agit de la musique sacrée. de la musique sacrée. donc la question suivante: coche là ou les bonnes réponses au cours de ce festival. إذن في هذا الفيستيفال شنو كاين في هذا لو فيستيفال؟ donc de la musique, des lectures d'histoire, des expositions, des projections de films. donc كاين عندنا la musique bien sûr, كاين عندنا des expositions وكاين عندنا des projections et des films. donc هنا إلا قريتو في واحد donc film et exposition. donc وبالتالي زائد لا ميوزيك. donc هادو 3 choses اللي كاينين، بينما لي ليكتور ديال لي زيستوار ما كاينينش في هاد المهرجان هذا. cinquièmement, quel est l'apport positif de la musique pour les hommes. donc هنايا شنو يعني كتقدر دير هاد لا ميوزيك هادي، شنو تقدر يعني تخلق. donc هنايا لا شفنا في التكست كيتكلم على ان هاد لا ميوزيك غادي تخلق واحد التصالح بين الناس والشعوب والاشخاص. donc la musique, quatrièmement, donc la musique réconcilie ou la réconcilie.
réconcilie les peuples et les hommes. يعني كتخلق تصالح بين الشعوب et les hommes والناس والأشخاص. Donc la question 6, pourquoi le festival de musique sacrée de Fès est-il une belle initiative? علاش هو مبادرة طيبة. C'est une belle initiative car ce festival approche les peuples لأنه كيخلق واحد التقارب. دونك كاين واحد لابروشمون ديال لي بوبل. كاين واحد سماه صاحب النص واحد حوار، كاين واحد الحوار بين الحضارات وبين الشعوب وبين الناس. دونك هذا هو علاش هو c'est une belle initiative. دونك هنايا إلا لاحظتوا du rapprochement entre les peuples et les cultures car c'est une donc le festival. Donc cinquièmement, le festival est une belle initiative يعني مبادرة طيبة car il rapproche entre les peuples et les cultures. Entre les peuples et les cultures. Septièmement, nomme les lieux où se déroulent les concerts. إذن فين كيدوز الأماكن اللي كيدوز فيها هاد الحفلات. إذن كاين عندنا ألا مدينة. دونك لا مدينة يعني في المدينة القديمة. Donc sous le grand chêne. Sous le grand chêne des jardins. Sous le grand chêne des jardins du Batha. Du Batha et l'enceinte des gens, du palais قصر باب ماكينة. دونك هادو أماكن موجودة في مدينة فاس في المدينة القديمة. Donc la dernière question, à ton avis, pourquoi ce festival est considéré comme un événement international? علاش هذا يعتبر يعني مهرجان. هذا المهرجان لماذا يعتبر حدث عالمي؟ إذن باسكيل غوغو. علاش؟ لأنه كيتجمعوا فيه les gens de plusieurs pays. Donc car il regroupe des gens de plusieurs pays. لو كانوا كيجيو غير المغاربة هنا غادي نقولوا ناسيونال plusieurs pays، ولكن هو كيتجمعوا فيه الناس من جميع أنحاء العالم. Donc voilà, c'est la fin de l'évaluation concernant la communication et l'acte de langage, lecture et compréhension. Page 38, mes apprentissages de français.